أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Mbe Allah subhanahu wa ta'ala tentu la min jarta ka tentu hom kun fayakun wokola mbe na interim patiri la konton na honorable Fabakar Kekendo tombon jata anala do kunyol mume mbe APRC dingol konton na milbe Gambia anin Gambia bantala banko dinkendolu banko kanunte dingolu mbafol almume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nte Muhammad maron na finda ko take nying sibitul ngo somondala mbe mari man satalla tentula dunya ni mo mario anil lakira ni mo mario. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jimbe jamme ngele kuma ko ngamoyle inshallah rabbi yami fo kana bay ake e ko la fakalong tebe damento ila fakante long ndabu beminto be damento billahi wallahi tallahi ngankal alallah fon fen diate ake kana bay ngami fo aliye nal manso ke tiling toñala ale toña fo ndeba fulale ko billahi wallahi tallahi ngankal alallah nim parita alkama albelola albe diamula ala diamo kolo albe tarramolo kono ale finti ale toña fo wala fisiata alko mieni ko ko famba kisingalon jumalo ngalonde afanna billahi wallahi tallahi nallahi ngankal alallah nana manta muriya ala subhanahu wa ta'ala ngayakar wallah momo ko be fen kala kana bay alake manta moma nini la manta kufala moye kafe ake kanake alake billahi wallahi tallahi alake alkana bay alake banna jaju ngefana kuma ko ngol e ko ngaka ngole kan ni atra ngaka ngole kan nim fata ala subhanahu wa ta'ala ben konti bola andum fananta fala min duniya nyamaje lafta min qur'ano muta yelo ye kal yafo ko yen ite min fotto nyata koma ku kilinti yami mutto nyati ni ayatora to nyanga min foye to nyata koma wallahi billahi tallahi ani ala subhanahu wa ta'ala dan yefem fem fay abe mutala barni fana ngam min faale ni atora almason ka tilin ka to nyafo lombina la albelo la Gambia albe diamala albe malula billahi wallahi tallahi albe malula ngo morol aljikita milla ala lewolda ay ndefanda ika alamin dani ika yakar alaminna dol ka yakar o ala si tilingol la e dol ka kinyame billahi wallahi tallahi sakenole kenyon hadama dingo tinya kamoni mo ko ni nyolan sakeno bari ala mari man satalla mo fukuru ando kono ako ni momo yakar tala al continue tala fonal falfat la kono nal fata da jahannaba ala kuma kangolong atol min ka mol dabari atol min ka mol kasara atol min ka badi yakuntu fo nal fat fo al continue fal fat rakono nal fara da min tole jahannaba mari masatalla lam yemol dala kuma kangolong miti ngami fali al finti al to nyafo ha nga nyin kele yam famma e yam falma ni miso ko lam ne tubo bare nako alkantele faande be damendo alkantela ko le kiskis ntam ma bol Allah Allah ta fo fenna mba folali billahi wallahi tallahi ngankal Allah na nomba +39 320 38 45086 +39 320 38 45086 Allah ta fan fen alna no mata aliyan call Allah ta fan fen mbulum ba folali dawda diate aletaje andum fenen bani ko en lalma nda Muhammad maram bani ko en la atul mo fulo matul min diamta atul min akuma ka ngami moy mba folali ko nal bitala altanin kuflala inshallah ni mari masata Allah sonda
alkata minna ay wok nama wok billahi wallahi tallahi albendi misala nda muhammad marone ka faliye nda muhammad maron tele nga fo kuma ka nga faliye nal malla ala ko tobo yalon atol min be diam kan ko ngalo nyaadi le nko yekuwo kuje senkalu ngole bala andum nalka momo pousse fanan ka pousse nan kan ka foko nyinin ka ay ko so nyaadi la aboni mi tole al kanal fam batandi ndamo keje mi sende diam ni no lumina be diam la lu ngoma jam fa bake lumina nal tolbe sila nga faliye al tanya na nga faliye wala ngo al balo na ko tonya tonya nyi ay ni lo nyaadi le ay ala amantra mo kiliye ala amanda tonyi ni laliye ala ko al nga yakar ate damala ate kum fa ko ate damma kilim ni demunta ate dani ni be ko la ko adani abila duwa jabila inma amruhum idha arada sayha an yaqula lahum kum fayakun adam malum ma so de masa kilim pet mi yalla ko fam fen diata ka kele mota nyi kala nga yakaro ala subhanahu wa ta'ala allah anin atol mol mi yalla ko alkijol ka fara alka fo ko ite mu dindi ngoliti iman ke baya folo dinte bulu folo hakato ñu molto kande kalo fili hay billahi wallahi tallahi ngankal alala ñi jakuno lan dela ndebe yakar ala subhanahu wa ta'ala allah mari masatala mi yenda ya try momo la wati ya try ñe kumandi nga foyma iman som wassalam ni ko man som wassalam bar nim fanam parete kamal lota Allah subhanahu wa ta'ala nga dani wallahi ibe lole ibe diyamula walungo le ibe jaburra ibe diyamula ila diyamo kola ibe ni misala billahi wallahi tallahi imari ibe ni misala kulbe fudurin ibe maborin alsitek hey halamadin kilinti je miye kunontela fo mari masatallah ni ngamin toni billahi wallahi tallahi momo bake kan kana bayde alake ngana no mbadi Allah alin call ni mari ben call la come to me to the straight point come to the straight point direct ni nata nin kairola iben tara kairola ni nata nin korola billahi wallahi talla ibatar de pare dale ku bëgg call ma pour nga laaj ma ñewal direct nga laaj ma suma no wax na ko be pare luma wax mako wax man Muhammad Maron yela la gom raguma ken waaw so len buga xam lota ma wax lolu jelen suma no ngeen call ma ngeen wax yo ya wax li lo len buga def len ko ngeen set so fekke yen yaay mom yalla dina la wax yen yalla mu ngi fofu pour ñun yépp wa ku buga jama mun nga and ak yalla ku buga yaax tamit da ngeen fekk yalla tan fofu même fulale tay ñin min ka molti ñaten billahi wallahi tallahi mosa ke no ka harma do tinya sa ke no le akola be me di jahannaba wala na mo le yefo ñale mo gake anita musundi ngo eta min beloring eko ngami fo man fo ko molong ni ngam fo ko molon ta diamula ya fa mo tole ko no al mo frel be siring al be la ka audio ñina al ko ngami fo malong mero imu alfalati ni ma isa wuluno le ni wontanu melon le fanale billahi wallahi tallahi meto fanan long yalon ni be ko fo la ito fo mo yalon italon jumati ndebe nañ ko mina hadama dingo la fay kaloy fili lo ñaato ko kan break le même na teng mbesilo min na teng momo lat i fanna iko ilati fannale moro le bebulu min si mi tamit daf ala fongot ñaato lo ñaato ko kan ñaato ko dule ning ala subhanahu wa ta'ala sonda itata kala kotaki nga fam fo ni nga fan yale fo ala subhanahu wa ta'ala ben halaki la ñu dunya ko no la jani nga fa sayamu kilneti woto molu atol ñen ka la moy alkijol kal fara ma flale ko al si tek ala subhanahu wa ta'ala be yakardi wallah
andum atol ngatol min kumandi alla kayro mi minti alto nyafo al kayro mi minti alto nyafo nale to nyafo wallahi billahi tallahi albe kayro sodra nal mon son to nyafo la billahi wallahi tallahi alben nimi sala andum nalben kolla alna straight to the point nalben kolla alen call straight to the point alla fa fofen ala fu mbadi dalla nala ta fonfen mbadi dalla fonfen diata albaki alla fa kamiki aliyake ngolu ngole fanan batu mba fulal mumé ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay, ni ke je kuma ko nga kelo ke Gambia nga kelo ke Gambia nga kelo ke Gambia mun kele ali be mansa nyini le bang fal be kelo ke kan Gambia non le mansa nyini ali bole la barante kelo ke kan Gambia Gambia no lu pareta wato men ka falling dundi Gambia banko kanjang imaji alala wato situ wo sabatita wo keta sa hanin bi atel kalibe kelo la Gambia le hanin bi atel me fonyo kelo la wata atel be mansa nyini le la atel mantar kelo la banko ya albe kelo ke kam mun dalila kan bi ala fo atel la ke ba alfal be men jeri ko annabi molum albe men mudare ko woli yolum lali molum albe jikri ngala wo fuseni dabu ko na ga men na ko baro be dan sanyi sabala be sambala kitola bi mo buka sanji saba kumo fa dala na man katel UDP kolle sa fusen da bolo kunun kumo anatel la bi kumo aha foroya be je fo foroya teje ba tel ko baro mu forol nim forol ma nyanta akanti mandilal aha tel tadu fusen man nyana akanti mandila ba wonde foroti mana ni de kumo lam duro sorry bi ko ndebe kabula mola da fusen dabo na tara fana mu foroleti i kuma da duniya la game sai ni na ta mogol je melo ko triyesi an namar hanni kido inte diale le nyande samani lal nja fa nya ga me fa ga kel ha bara be derin tek ni ga je ko ma kwa UDP dan to ko UDP dan to ko to meni ba ke ka wol bota min do fol ma bu UDP ya lo triyes jotina APR 50 ke afoka mama kandela pati mo ta foka doyi ta foka Amad Bala Patio ta foka Hendri Gomes la mol ta foka Aïssa Touré la mol ta foka May Fadi la mol ta foka Doni ba foka sila UDP le ba foka ah wono fu seri nyan dal sambala kito la le because I fole ni menko 3 years abe sambala ko sa atel fela foka fale ka folo akamala ka register muna dina matel lo ka fo samba ko jannal be baro la foroya fala folo non ne folo nyanda bay wo sitale de nta ko nimmen ko karebe dane sanji sabale la mbe sambala ko sai ka fo na ta lo han fe khe to ko lankene ma ko 3 years jotina anya to ngoli na se ko ala advisor na la executive ka be fu ka ban tanki ibebe safari bu ko ne be la journalist sol bulu kete la ka fo ma lo fen ka ma 3 years jotina na sita baro be jila wo 3 years jotina da bo ma wolu samba kitol amake sai ko baro ko sanji saba medan na wala ni baro manda sanji saba o mala fore wala mala kantimma da bo du ngala kantimma ndile batali na fi ko membe tibawdu men ba fala ko fore ya mu kaneti nyin don te fore ya kantet nyin don te kantet nyin don mun nyin do wo movement hey ni la fita mogola silo wala ngaye abe tambino le nyato nyame bari kana sila nati mengala ka bele nyato ko abala akamun de be fero men da ka pula nyato ko be ta nyato ite lo fero be te nyato ko samba kan komale ite fangan tollondi triye so nyine be UDP fakala dak aba fakala le dak man falla to kumol baro dande sanji saba
UDP be mun soto law kono ala foñ baro dada sanji tan UDP fota mun ala fo atel la pati o jigo mu menti wo lontal say gambiano lo study le bande ala kaki bi mo be ko UDP mu jamfantu le tan wala mu sahaboti wala be sahare atel nin kuma kan folo men funtita nari molka ha baro kan jamfale aga APR sin la kata saninte aga jamfataninte biri ama APR sin la kata atel ka jamfa nati because kabiri dabo bota kasola banda alko dunia la mandela la gara fanana mandela annabi monata nyine batata bankoye nyine fakata bankoye nyine seputa bankoye sai baro men wo be sabu ka te bondi kasola ka yaya bondi ja al nyina tawola alogo ke komi wo mu bulu kono mo golati jifa kono fengle moti wo nyanta mondo la ke ka kino mondo nyamen kado ni be kawala fu cenda bala ke kende yam ya biro ga te borin ka soron bun kono nyindo na da wani biro ga ta waga biro bay ka bondi banko ka dayele te make bondi bun kono albe kawala men soron dalbe kawalo le ke yam menga ya baydu albe didu la wala ala tu ngo alla fero be lon tale bak a bele lon ta cew fente kom gamme no le alla fero be jeli ngam bandale cew ndante UDP kuto bi gamme no dante UDP kuto sini no be findi ngalma ala nga su komo wali ana ta berfa hanal ko sinin fa ngata vote billahi wallahi tallahi hani sinin ni da vote la bal who is the Gambia albal no jumal no Gambia no fala mera alte mo saraka alma mola kordalo alma fenfenke mo alne ma fenfenke banko yin hani me yita no dunia ka fo UDP la kanyinke mun ay ñogon pati jagunte keri hani doy ga menno nyim banku ya hana talante atel UDP ngol mano banko doy felenti ila newspaper bung hayno ti lori Fora newspaper. How many people work there? Moja leka doko ko Fora newspaper kon. Moja leka le sarataje. Atel al section of fan yita na gamme kono jan hani bitiko me credit ko ka wafu jan talbu. Bige party ko party me ngalo ko sanyi mo ani lulabe lori. Mo so party atel la factory lele nyendo taray banko kambi. Mo la ga fu tonya ni ga ni do ko men da bitiko la factory lele ni ga banko so de banko be da handila bada atel hani credit ko wafu dulan talbu. Ya albana jagoyar wala jagoya fanan talaka la kena batu palato kam pam dunia be nya balle jagoya atel ko kalbe wasu ka wala nko baro na dan da sanji sabal atel be kala munti mal ni ngala atel UDP ko nim baro dan da sanji sabal albe kala munti albe kala mun fenti alwo fonni ok assalamu alaikum ngal konto ngal tentu ngal jey ok nobody ma gamen for ma understand back because lawyer dabo ko ya fon ani ala lawyer ya to yalla ama fo UDP to yalla andu lawyer dabo ma fa mo sambala kor ako barole sambala kor nim baro gaw je 3 years a barole sambala kor wo kola 3 years jotna APRC dabi je UDP dabi je doyinkol dabi je NCP patio mo soro men dabi 3 years jotna kono patiol bele bije amanga UDP tide afogo imalla fi UDP la ka UDP la ko walakinna ilafta aduna be ci kala yala UDP kan bari de fon lam patiola molu da bije le fon ila patiola molu da bije le mali diam dana min tol nak foyela audio fo nantele jang bari to nyindiro de because loya dabolo janni mu UDP group hold so loya dabolo ko ni bo fula kuma nyimma ni UDP la kuma nyimma wala correct bari konde UDP la ko ngala loya dabola ha sidiya nga wala kon ala darajo na ala makamo memba bloko wala mandiante meku mol fulama pour mol saje wo nyama
That's not true. Tonyante. Ni lawyer dabo ya ofo fana yes. Sama ka finna ka bay foyde man la wala. Foyde man la ko sama foyde ne man kuma foye men bay. Il faut nga kuma fole ka bay. Tasi ye mina bang fonde ne man kuma fonna balu ko nga men bay ba. Ego fole so ni lawyer dabo man ye ko 3 years ya bay. Fo mo ka kuma fo ya bay. Ado ko 5 years atele ya bay. Kana 5 years ni kam me ya na amana raji ko 5 years man nyana ni na way ko take atele ya bay so sa nyaadi lo lugara lo si vabla wa kana na kamol disturb lo ya da way muneke kayra nin kayra kola ala baraka bake thank you أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين be APRC foni benefit peace mbali konton nal konton nal badi malon se fu cham fa moketa memo wetentula alla do ko nyi malbe minna e memo wetentula kam bal jeyila mbadi ngolu ali nga wakili nga do ko continue be do ko mena do ko kendo la minna nga continue mbadi ngolu ana nga continue pour que APRC di mobilize mbadi ngolu nga continue pour que na dimbayalu mbamalu mbarengolu mfamanyolu mbarendengolu ni mobilize ni convince pour écarter fayadi APRC la eta register ngini ID card before register nga ID card lu ngini mbadi ngolu nga mul kacha nyande nga tandi la nyagelo blandi ko Gambia kunun ko munebe kiri Gambia birin baba jawara la wato banko be nyaadile kol koliyata masa kunda min be je wolma akata banko dingoli e fona jibo bolton baba jawara la wato nentara wolien mulu mako elo ne du ko ka nyama babil mansa anata sanji monni fulo mi kay du ko mentara president jawara anara PPP government e tole wodo ko nyonne ka hana talante mo ni wala kata non Gambia bi Senegal wolte lola nyaato bare beri tole bi je sanji tan saba patime kata PPPT nin kumu bi politiko to Gambia wala may naka fen fo yende delale wolo itolo yende delale kato ninga PPP ngol dol moy to ko be diamu la bi wo kante jahalle sa kon dol mi an kon dol be NCP ne kelo bi wato kon dol ne be nyola ngela ci ko lo nenu e mantara fenna no je fo ni mi ma fo ko yo hanga kan ngay waxal yal nek diamu mi inira moto ka tambira sido kanne ye dimo brande moto kono ite be karab moto ni kata Gambia high school wala Muslim high school or anywhere yeta inira ben solo ro ben si fo lebe bul nunde fi malu nek yeta mballe be kalu samba kilin be kono me an ko ka student solo so lifla o tembo o libya la o jama hire bosol min nata school bosolo mo ko mol be ka nyukuru wollel kono PPP man sakunda e man fenke Gambia baadi ngolo ni audio now detail sa kibla do de for mol be to na de tam ñome ngo de sewi ci am ko PPP man sakunda nga kalamta la kata ñaalale dara ndol fana on karantol le ko wato le kono babil mansa wona tan dara ndol wende do ko le kono baba jara wato fana nga karam ndol ko wato le kono neaje mo jamal be to ko ni mantano university Gambia banko kam amon soto jele neama university fam folaw secondary school fam le man si kabo biri sabi fo gunju secondary school kilbe sabi gile ale la moy de denni mo la moy ale ko secondary school killing abe sukuta sabi demba du sansan wala kono fulan nyam obe to le sate to gunjurun ko yalla mo to la sana wala to le lam secondary school fan nyam bolt kombono ni kombo saw ni la fulo le asoto ni mi wala fo soso de la fin de asoso kada kada dul nyalale ndolla karamol la wato la kono babili mansa bidin nim pampa bidin anato ay muneke karam mol fata dul alto karam mol fata dul alto Serekunda dindo min karanta Sukuta secondary school Sukuta primary school from Sukuta primary school to Sukuta secondary school abuka dan latal yo so tembo Serekunda karambol min biye man fensi anu Serekunda warata karamu ka faale primary school ka faale tep Sukuta secondary school ni ajibe min be secondary school to jama babe mo Serekunda kollete ito leka jefande no yes because min be o tembo min be karambol to Sukuta dinno kono
Canada secondary school to wol ko secondary school be ka fandina that time so kolol ñol be kana jiwol to kolol even the primary school ndela classmate lo fo biring ngo jama ba itol be hakilo ko ngelon de kenneke e ka bona biro kersel ñu kolol kan you imagine from kolol be kana sukutale from primary school to secondary school level moto ko so so la be bes sukutale de bimbe wolato katu mota so so la ndem sabi di wonte ngo ntolla sabi gi loptano to buru futun kolu ninga dute kana woto ito lo kili ko mbi yoma fensi o saje bumi bo bada ban hora jara katu sa fo bol nyam ngo bijilo be kana wolato kere sere ni kana wolato kololi kana wolato sabi gi tumbo ibe kana woto faji kunda ibe ka jina wolato nema konko ibe ka jina wolato ane bundum fo tara o ja ba kana wolato ko ba ko te be ka jina wolato bare babili man sanata ko alla jata kendala karo fana ngo fana ngo dalale ay dalale ke health center la ke mejo health center sukota bo wolle kona ni gunjuran dula ko tangolto karam bungol kete wonya fata fatata oto han sai APRC al findi mo kala fo dinde woli mi alon ko ma long mon kol bondi nyoti alon ko nyun kol be tentinde nunde because dinol mi ruta ko 1994 wala before 94 kono i nyaali el tababil man salatu lo camera fo ko abe tendine nu ala tandi le gambe man sa kunna to gamin tan njibe nyaali le wol man tous tafas na fa wala pipi ko al nyantan ke de dato kamin fo ko atole démocratie sama na gambe ko démocratie ngamo candidat do le ko démocratie wo mo dino jawalati ha ako mo misilme dum ngel de ako démocratie o mararo kurungolati ni keba nyam fode akon nimmi yo so so lo buda fele talinde ndia ha afele talinde lo bu baba wota ka démocratie min kumbo wole ngale dino la démocratie tambe dino la o dino ko kana motora ni metora e kana moto nyemi meto nye dino e wole fo woto nyim ko be nyimin tentindino ala fonde a jibe ngale jawrala wato kono gambia be kono major hospital kilne bi banjul lam anim fula nyaw e jana atonde how do you call it bansang madona murna bag diamama de background na ba sew cham rew han sa na badi man sew cham na murna ko tek ko ke ba ko démocratie wonyum fen kuruma mansura ko démocratie wonde sila kendete dino alquran silo dino wolo mo sila kendete ngonoma ngo dino e mone fe ko ni e kana motora me tora no e kana motonye mi metonye a fole wota ni mo motora me tora mo motonye metonye mo ko be te benda ko be ke 5 ngo ñim corruption ni kamin be fotendi biringa Senegal to ban gambe banko kamba ngona mo bete ku kuru ngolo wote bawo dino fo balatan dañ pour ko mulka ribake ha riba mambetia wala ñindi ko riba be ñaadi sa fram fancano ñaadi le fana comme ni nga fengo san e dara ci fulante nga ke dara ci tam ko mo profit baso to gi wol mo riba leti kadi ya danda tambile so ya wojele wol be mo tilimbal ya ko leti ani mo be taro ite ko kuru iba kurula iba nakarla dino man so ala ha ka nakar wolon ka kota ka domo ite killing mo be ku fengo ite tata killing ya ta ya be domo manam ka fola fengo ya dila non yela kan walla mo fula enta fengo ndo be te kilio be domo ala mo dula hakilo sore hakko be tarde ka woto le fote wala na nyinke bambe talinding ako démocratie o mudino fengo jawrete wo manke kuti mi an ka inta ka fo mo le ko démocratie alla ni démocratie fe kam fote gambe birin ko birin nyima sakunda nata démocratie ka min kumbo mobe freedom of speech le ha wala be kiren ko yo Umar Touré soro ñande ya maytu landi mande ya ñankonne prof baji ya ñankonne anim mo ko tengol de wolbe e kole kulle ke bawo je al ko freedom of speech lam ale bula ya foto bar ni APRC ko le ka don UDP led government in president Adam Barrow tay wol ke APRC ko ka ñakap yo le ken nanu ñande mol nga hakilo wol kamba APRC ndo non friends o no friend mo jamalti tonya folan to la friend mo lati de
andum fen fen ye APRC to la te banken to la freno tede APRC fen fen le fe Gambia banko lan to ni telam wodron ngo ala nga fo dinni woli banjul loptano to ni tata non je malaria mulma baba jarolo wato kono larawol fon buka soto dolu kalela fulol le kan ala foye ni dunde loptano to ni e ko chemical aumenta pour que bacterial fight je ni dunde e ko la folo sera fo labon ni makile de nyaase mine fo tinsa ni ju sinsinga ha ala fo gambe dinno kon tulu birin nata man sakunda wa jarala wato ngam mintara wodla banyulu kona be mu gota din kollete ni be tambila banyulu ila o din ko ni ajibe tumboli ko le jelo gotal kono ala fo e banyulu capital do ñu mota de ala led ha ata de ala mo be bal butum sa fo no ngato nya fo ñoy ndola sukuta sansan ko nimbo sukuta ning 11 o'clock wote tara sukuta fe ko mo do yina sere ko 10 o'clock ita sola fo moto luwas ka bonan sere kunda idun sabe ji no wato le tara sere kunda kon wo fana ka moto driver mo so mi sama no kombo kon suto aka kolyale talk less of tanja and 2 yeren ibela la sukuta da wolo wata kabo gunjuru kono kana kombo sansan kono to la sukuta ma fon la nim moto ilo suba moto li dang ilo usu jaba nyolo min ka boro gunjur silol kan pa jobu nyolo manji nyolo yusfa jobu nyolo woli dan anim wonyon jama driver jama do silol kan wolle ka bor gunjuru sere kunda koni wakasan katol ikalo wodlale ndolla bunda dato molu ikalo wolte ka motolo boto jawaba ha ni bida gunjuro he moja moto boto bire so manda tili bulo fu wularo ata moto so jende moto be sedan kata ko dum moto le fam buka fa ba ni moto gunjur kono ina ta do ko la banni kata gele fo wularo le kasay so moto min fintata jo so manda wol kata lorne kilin kilin nek passa say so min ke motele gunjur ngay na bare wol tole sate insana wol malen ni bala to ma toure wol ya ha woten bonni umatulol dolla on kulnel data so ko ni be sida ni futa sabi de ke funkula ren bero o kadra kankamo bungi so berolti iko gunjuru ko je yeko itol ka fa ko compense ha itol ke wo bero ke bero ko gunjuru ko wulende ke wule bare bi gunjuru ko albe mano men ko jamaale akali je ala men babele mansa woto wo pati jamaale nyen kale APRC gunjuru ko lo aton yentan APRC sanawla anta APRC mo dara fuma dama atul ñaaji alla ñeelo alla ñeefiŋol ɓe non sere ko nda kono e tara kiti yaren ita tolla ala ne babili mansani APRC silol fere beti yaren mbaɗi ngol ali wo jibe de ko male faale jande gen history fo nga murunje de ngo ni ifutata sere kunda marché kono wo temben wato kono jarala wato sango sanga e sere kunda marché akamalale na manke sango santi bara buka fama malola fente fo marché la chokobo fente fo lay ila courant ya lañu mobe bu courant la ika connexion si fa be min diate ko leki sere kunda garage wo tembo ni binaji musul la fure kadar al halu min defo ala do ne wolo wo tembo malaria nkale malaria Gambia malaria te bananu nje patch ñu sama sita mulkatu kuran malaria to yalla mane ko senial dasata bidim babine ta ko set ko ni momo sita e dimanche labango sibiti labango karo ko be sire ko dalto imam funtele silo doku albe fintale silo lale fita ñamol be fay setal driver ita hayna ka bori ka foko ka bo somanda ka fo jonwato e telefona 1 o'clock ite borla albebe lola fo ba ambala sonin police le moto wala nemi e kuma ko yosoto ha pa me soto wo mu ku kendo le o setalo le gabe ferabe noring at the moment iba fola babe de mansa ha ka molle forcer akam forcer mun kam akam forcer fon la jata kende ale kono ale gambe jibe ban derim APRC bije malaria ya reduce le kende ke
andu nimma hakkilot nimmo hakkilot ñin sama min kana alama ala kana o kede bare jata kende a bunda molu bawo ni setata nentra la mantra ke kan ko tuma ka kanyame du kare mola al wulde al yaake momo yaake el fon ala kordal ko de momo la kordal balitul topoto yalla jiyel kalo dal ala jiyel suki sama siya babel man sana la pati man tare jibare budun sal ya marron am fo ya mare badi wana na badi ma so cham APRC diaspora radio PRC mbali kontan na badi ma sewi cham APRC diaspora radio le sewi cham mbali kontan na mbali fe bi foni berefet for peace forum mbadi no la bi e mbadi ngol nga fala ngene Gambia kunu mana bi ma kunu ko mana kunu ngana bi ma nko jawra la wato nga pipi ko le to de nyenti e delele PPP wol mam fensoto nedi Gambia tata koma backward bake PPP matakundalo kato nen kuma ne yiro min fi inyenten ka jibo to akan lungolung sinya saba ba ita ka jibo ka sinya kilin tilo ata fala baraka tara batari min da Gambia la PPP lo moti to le wo yiro fi yiro min ta ka jisoto tilo to sama sinya saba kala bon ito ya bonu sinya kilin do wotolo ita sila folo ko de folo yiro bo e gindek ngo nte mombo konte nga Gambia tamano wotumo anu ngalong baki min tol bota non kombo kono mbota kombo iko nkata jara somale ye contrat ko dire kombo e ko jara some ko kombo kata jara soma nkata rom bawo customer lomba non den ko ngomale let on basse ni ko basse la jira hedella ngo makati fon wo makati to mo kulumbi ni to cross la je ngo programme so do kol so to je lojo do be ni ngamira malon fo ajaba musilbe tamba fo jamal tamba wo lojo li kan to lojo wol to ni contrat wol so to ma fon ka tara gelto fon ni contrat wol banta kana sena nimbe cross la kada makati wodla ila wo kulungo mialan ko julo ka ala fon ka fon saba ni awe ba fo la ibe fon mas ite fon saba mas ngoni bala kone babili mansa nata wodla bili babili mansa ay salo ke makatin kolle wodla ni be tayloron hane 1 second ita kana salo ka fi jita kara dola nga fo nya ntol falla wato ko nule traité kata trek la mum trek wol dolbe do ko lam bari mol dolbe do ko la how do you call it MRC dolbe do ko cooperative dolbe do ko veterinary agriculture nol kata trek la dimno normal mo traité masa kunda do kula ne ki kata bolon kono inyo motolu ikata do kula la kol topoto je wala we do ko la fon sambala je wosilo ne woluta do bi jolo tilisa bale ko wosilo kendi ka futa e ka men fonni la wato kono koni babele mansa jamme jilanka anata ay wo bondi ga menol kan ngale kon to la joran do bi ni nga dundi sukuta wala sere kunda o banjin lon kan kuma tin jara so ma jandi ka futa ni futa da fueta maintenance la ngini ay tele moto la dol dada wala la joron mi ko ya samba yata do ko gol min na wo do ko joron ni ya maintenance ye ni gada be nyalal de gamben ko woto ko PPP man sa ko nato ende delale GPMB ale mun ke ye sunyaro ko la ale mo la tulol be sunya nyoko tagge wo koditiol le kane ko tulol sunya iba wafulela chip ikata ka sang ikata ke julara holte mon sakundal tulo men ko do ko le pro ko ki kala wafu dunia bantal banko mo nyin tiolu nka tiolu e ka are fanji le ka tiol tietulo de sa role masimo betiare man sakunda PPP man sakunda la betinya masimo nyi mantano a betinyanta babel man sanata ta GPMB ya wafu ngo GPMB mota folante ko ndanga do ko jele ale kala njomo ne ngo fo jaw wallahi ndigol fonse jele la batun kana jef batun ande wonna mammeje mbotal kono ngalu fili je altol gamme man sakunda no PPP wato ale mun ke wodla tous ale mun ke je wolle kanalo ka ko PPP waaw ñun sun tayne PPP lan ngeen def Gambia lan you tell us even Banjul rek ci biir Banjul lan ngeen fa liggéey Banjul rek indi capital what did you do there what absolutely nothing this is Sew Cham APRC Diaspora Radio. Assalamualaikum. Enjoy la jërëjëf Fatou maaleykum salaam
Lamin moom dégguma ko waaye bàyyi ko foofu du ma wax waxam enjoy comme ni nga waxee rek yaa ngi maa ñori ci biir politique bi gis nga ñun Gambians we have a problem suñ main problem mooy añaan one we don't love one another 2 3 we are anti-progress Yaya Jammeh who couldn't be loved duñ ko mën a love because of lan fii bugguñ dëgga bugguñ niti dëgga bugguñ kuy wax dëgga waaw they want everything on a silver platter and that would not go it would not help my friend fii loo leen anything that you tried anything that you want my friend sooy gas ñi la ngee suul kañ nga am pax doo am pax Gambia soo gisee yàlla def ko mu tuuti moo xam li tax because of suñu xol yi baaxul we are not buggantewuñ yërëmantewuñ we don't love one another ku la reer rek is because of interest waaw even ci sa biir bokka yi sax waxatuma laa ñeneen ñooñu ñooy sa first enemy they would rather help outsider to destroy you rather than to help you, you know, to rise. Duñ ko def. This is Gambia. Why not? Yalla is testing us, daf ñoo won. And then even up till now, people doesn't learn. Most people doesn't learn. Why ñi nga xam ne at least understanding, they have come to light. Why dafa am people ñoo xam ne they are full of hatred. Sooy fecce ci ndox sax ñu ne yaa ñoo pundal that's typical Gambian waaw fii góorgóorlu amu fi ku yàlla dimbale rek a fi nekk waaw lii wërsëg ak bakkan yàlla moo ko amee nobody can take it from you nobody can give it to you te Yaya Jammeh will always reign yeah he will reign and we rule man maa la ko wax nañ la ñu dem rek gisaguñ dara kuy bañ sebet kat su yàggee puupkat nga am waaw te tubaab yi di very Gambians ñoo leen dimbale to fight igiloo Sénégal bi nga xam ne ñoo ci dugal seen loxo and all these things with the tubaab fi mu nekk am nañ lu leen doy they will all go one by one nañ dem ci nii mbaa ci naa waaw loolu moom bu la ci kenn naax waaw jërëjëf kontaan na